жанри дӯстдоштаи ман дар филм ин фантастика аст. На нав 18 сола шудем. Устод Бердӣ Мингбоевро дидем. Баъд ҷои зист надоштем тамоман. Баъд Шоҳ Мансуре ки хурд буд, ҳоло ҳичра намефаҳмид. Баландиҳои зиндагиро дидем уже дар ҳаёт. Шоҳ Мансур, шумо чӣ хеле хуб, на? Шукр. Хайр, аввало мехостам гӯям ки раҳмати калон барои омадантон. Раҳмат шумода ки барноматон даъват кардед. Метавонед салому алейк ва дуруди худро ба тамошобинон расонед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаи Мистер Икс ва салом ба ҳама подписчикони азизи ман. Тамом. Ҳамин савол ҳама вақт шумода меояд. Ҳамин савола доим мегӯед. Хай бо ҳамин савола бо бисёр метан. Чанд солаин шумо? На нав 18 сола шудем. Ами страничкаи инстаграмамда таги ами профилимда ҳастаи ами чизои актуални вайвайку интихоб кардаги ҳастим. Амуҷада нависаги 1994. Не ки аввал ҳама мебинад, не ки бисёр касо ами савола бо метиҳанд ки акати чанд солаи. Ман ҳамин рости гап, хай шумо медонед ки мо рӯзноманигоро кам-кам мековем, ҳаёти одама мефаҳмем, пешай фаҳрёд кардан ба барнома. Ман фаҳмидам ки шумо як вақтҳо дар хурдӣ дар дохили театри ҷавонон як театри кӯдакона буда, сайёри кӯдакона ба номи устод Бердӣ Мингбоев. Мегӯянд ки шумо ҳам дар онҷа кор ва фаъолият кардагед. Камтарак дар бораи ҳамон давраҳо нақл мекардем. Майлиш гап нест. Аз хурдӣ, аз амин аёни хурдӣ мечтад мекардам ки ами актёр шавам ёки ами соҳаи санъатда барам. Баъд амин хонамон амин наздики театрда буд. Як рӯз дар садикда зиндагӣ мекардем. Дар боғчаи амон садикда туп қати бозӣ доштем ки амин тупум тарафи театр парид рафт. Иба ба сари туп ман рафтем ки амуҷода устод Бердӣ Мингбоевро дидем. Баъд туп ман гирифтем, ҳамроҳи устод Бердӣ Мингбоев гап задам ки ман мехоҳам ки амин театрда кор кунам. Баъд гуфт ки бачаам ҳастай амин театрда, театр студияи Рангин Камон. Ҳама хурдон буда, на? Ҳама на танҳо хурд, балки калонурам буд амин театр. Ҳамин касе ки намедонад устод Бердӣ Мингбоев кияй, дар кинои Меҳрубон, дар Орзуи Падар Александра боз карда, дар киноҳои урусӣ, дар Кандагар, Переводчика, дар бисёр киноҳои тоҷикӣ боз кардагиан, советский, дар кинои Сиёвуш, Рустам ва Суро боз кардагиан, ҳунарманди халқии Тоҷикистон. Ҳамин Шоҳ Мансурҷон бисёр ба одамо интереснияе ки дар бораи ҳаёти худтон бифаҳманд. ҳамин ҳозир шумо гуфтед ки дар боғча зиндагӣ мекардед. ҳамина хушутарф мефаҳмонде? Чӣ хел бифаҳмонам? Мо аз Тешлоқ соли 2000 ба амин шаҳр хесем омадем. Ҷои зист надоштем тамоман. Баъд амин тӯли 1-2 рӯз дар берун дар кӯча мондем. Баъд очам амин як боғчаи амин як садика ёфта. Амуҷода қати амун директрисаи садик гапзанон кард. Имо дар ҳамун садик ҳамчун охрана зиндагӣ мекардем. Амин садик дар пушти театр буд. Пушти театре ки ман тӯли чанд сол кор кардам. Шумо маълум мешавад ки азоби зиндагиро хеле сахт кашидаед. Дар хона чанд касе? Дар хона ман як бачаем худам, дута апа дорам, дута хоҳар. Ҳама каса дар боғча зиндагӣ мекардед? Не, апаҳом дар дасти бебию бобом буд. Ман қати хоҳарам ҳамроҳи очам дар ҳамин боғча зиндагӣ мекардем. ҳозир шумо гуфтем ки тамоми азоби зиндагиро кашидем. Не, ман тамоми сахтиҳову пастиҳову шикасту баландиҳои зиндагиро дидем уже дар ҳаёт.
شاه منصور به آرزوهایش رسید الکی یا اینکه این قدم به آرزوهایش هست؟ یعنی که همین حاضر یک مقدار подписчики که شما دارید این الکی به آرزوهاتون رسیدن مشهور کم میشناسند یا اینکه این سرچشمه شما میخواین بیرون از اینستاگرام با یگان پروژه دیگه کنین یا که میخواین همین اینستاگرام خودتون در چه کلان واسه شاید که در دیگر دولت‌های هم شناسن یا که آرزوی شما همین کوچک است همین حاضره و با مقصدتون رسیدگی؟ حالا من به آرزوهام نرسیدم. اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک این آرزوی من نبود. این همش неожиданно شد. و در آینده پروژه های زور دارم، نه که افسوس که سپانسر نیست. یگان استوریای خوشی که کودکی تا حاضر یگان خوشی که فراموش نمیکنم رفتیم. استوریایی که ای خاطرم تماما نمیبرویه وقتی که یکم بار سفر هنری داشتیم، گسترول داشتیم ای طرف انسامبل به شهر ارومچی خیتای همین نزابوای می بود. بعد دیم پیسکایی که کنکورس رفتیم، کنکورس محمود اسنباев چچنیا همون вообще نزابوای می بود برای که همراه رمضان کدیرов سلام کردیم ولی افسوس که صورت گرفته نتونستیم. ای دورهای تئاتر چی یگو خود؟ از دورهای تئاتر یکم بار وقتی که ای تئاتر معاش گرفتم 100 سوم. وقت 100 سوم 100 سوم $50 بود. $50 بود. نزابوای می بود. وای سومی کلانه در یاد داری بعد از استودیا بعد از دوبلاژ سومو را گرفته بازار زیلونی میرفتی سیمچکا میخردی سیمچکا خورد. بله ای چی میبرامدم ای دوبلاژ هر یک ای دوبلاژ 20 سومون یا که 30 سومون یا که ای همه در قیمتش 50 سومون بود. سوم ای دوبلاژ میگرفتم تا خونه را پیاده سیمچکا خورده همراه دوستام شروان و شعباز فیفی فونتیک دکابرسکی مالچیکی دکابریست. ژانر دوست داشته شما در فیلم؟ ژانر دوست داشته من در فیلم این فانتاستیکه. خیلی بیاین تصور کنیم که شما ژانر فانتزی را دوست می‌داشتین، فانتاستیکا را. تصور کنیم که گلبول در вселенной مارول کدام سوپرگرой میشه؟ или супергероина? Ванда? Да. А черная вдова не? Не. Ванда میشه. شما ویژن чердак вижн میشه. Ванда вижн. DC или Marvel? Marvel. دوست داشته ترین گروی شاه منصور در Marvel؟ دکتر استرنج. ای من تور. دکتر استرنج. چهارم فازا مخولتون شی؟ نه. آخرین فیلمی خوبی مارول با گفتی من این فینال بود. بعد همو مارول زمین رفت. شما دا چی؟ آخرین فیلمش من نخواستم برای که من میدونستم که همین آخرینگی فیلمش اگر که برای تموم уже неинтересно میشه میتونه. خیلی سریالاشون از خوبه. اینا لوکی، لونی ریتسر یارو تماشا کردین؟ بله. ای کینوهای تاجیکی یگان کینو تماشا میکنی؟ ای کینوهای تاجیکی از یک بلاگر هسته فوزیلوف. چند تا کینو سیمک کردگی هسته در یوتیوب کانالش هسته کینوهای اینترسنیه. ای هوای تماشا میکنی؟ ای پروفесіоналу ای тожик филм. از تاجیک فیلم چند کینو تماشا کردگی هستم اونقدر پسند نمیاد. نمیدونم برای چی. کوکاکولا پپسی؟ البته کوکاکولا. سوالا را میتونم تست جواب بدم به فکر کرده. مایل. شکرو قروتو. شکرو. شوربا شکرو. شوربا آش خمیر فاتیر ماسکا یا خام شوربا؟
خام شوربا. در برنامه ما در اینجا به انجام میرسد. یگان سخن داشته باشید، سخن آخرتون رو زمین. تشکر که من رو به برنامه تون دعوت کردین. چه گفتن دارم در آخر؟ میخوام که تستر подписчикам 100,000 شوه. ای یوتیوب کانالم، ای اینستاگرامم، ای تیکتوکم. میخوام به آرزوهام تستر رسم. میخوام تستر مشهور شوم. چه گفتن دارم در آخر برای подписчикам؟ подписчикони азизи ман, ҳаматона дӯст медорам беҳад, барое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои фасон фасон менависен. ҳаматона зиёд дӯст медорам. рӯзои наздик видеои зур зури мара ждат кунед. ҳам ай ютуб, ҳам ай инстаграм.